Hello guys, magpo-food trip kami ngayon guys. Kasama ko tong pinsan ko guys. Tagaysay ko. Magit man anohan, makita lang ang video. Kukuha kami ngayon guys ng rangaw ng kamutig. Kamote nga, kamutig. Guys, kalamansi lang nakita namin guys. Kalamansi. Guys, nag-vlog kami ng road ta. Nag-vlog ka na. Kawan doon ng kaway. Guys, sidain sana namin to guys. Meron ba dyan? Guys, agbuya kay Latan masadot na kag voice over. Enjoy. Kuya Sen, huwag kang sili ah. Oh guys, oh. Kato silid jay, Brent. Solo awanin. Ate Latan eh, ate ni. Siyempre na i-vlogin. Kuhay ka din, pag-utikod. Madi, agala ka lang lima kas dyan. Guys, oh, sa Aruba, ayan lang ito guys. May makukuha ka ng pagkain dito. Di tulad sa city. Ipakita mo na. Oh guys, oh guys. Oh, sidain namin yan guys. Wala kami kasi yung ulam eh. Yun yung mamaya yung ulam namin. Guys, yung kalding ni Justin. Di, ako. Yun. For sale guys, kalding. Oh, tatlo yan guys. Padamihin yan. Di! Toy, sabi mo. Tuy! 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 Guys, oh. Kamutig. May kubay. Oh. Kumuha kami ng kamutig guys. So, yan. Ito lang mga pagkain namin dito sa Ciudad City. Di Ciudad dito sa probinsya. Yun ang kagandahan guys kapag nasa probinsya ka. Sa Ciudad pakita mo na. Oh, may kubay, sili. Sili guys, Oh, sili. Kapag gutom lang kami dito guys, naghahanap lang kami ng pagkain. Oh. Isusunod namin guys, talong. Merong talong dyan. Merong okra. Kukuha pa kami ng laya mamaya guys. Oh, andyan yung aba pa guys, oh. Pero laga kami guys, laga kami ngayon. bawal kami sa mamantika ngayon guys. Nagsasawa na kami sa karne. Kami guys. Ilalaga namin lahat yan guys. Guys, oh, may susup pa kami dito. Hinta namin. Si Lolo guys. Pag-dotim nga na natin. When? Dotim ah. Pwede mag-dotim na. Yan guys, kumukuha siya ng luya. Wow. Guys, oh. Ano ito ginagawa namin guys kapag gutom kami? Luya. Guys, oh. Pakiram. Laya. Tadtadin namin to guys, tapos lagyan na, gisa namin. Sarap to guys, tapos maglaga ka ng egg. Guys, tapos marami pang dito guys. Uy, abalim. Exotic food. Tapos guys, meron ganun dito. Puro laga kami guys. Luluto lang ako guys. Bye. Guys, bagong egg. Luya. Yung nyatong kan guys, oh. Batil patong yan. Luya guys, luya. Guys, oh.
Naadat na adat na. Ito. Ba. Tadi. Yun lang guys. Thanks for watching. Bye.